मारो सुधी वाला थोड़ा आरसर मारो सुदम दो जंदे इतार मुझे इधर माध्यम दे मुझे आलिंगिरे माध्यम दे सारे बार उड़े माध्यम दे मुझे आलिंगिरे माध्यम दे री चाटे ना दबा वाला हम पुतार के छोने दिन ले तार मारो सुदम आइंगिर এখন হুয়ার ভিডিও গান ফুরাফুরি শুনিছ অনরা আর শেয়ার করো প্রত্যেকজনে পাফান मन्ना मालंगिर मोरे गाली दी तार मां बनो सुदम मोरे ताब्बेटा की तार मां बनो सुदम मु ताब्बे नतिया मोरे बिस्कुल दिक्कन ना तोरा मार हेडा तुम्हारे बोला इधर तोरा मार आरसर मार हेडा या अब अमर मार हेडा टिक्का माता देर गाला दी तार मां बनो हेडा इबे की दिक्कन तोरा आरसर मार सुदी बोला रोइबा तोरा मार हेडा गला दिन दिया मन्ना मालंगिर नारी संगरी आत्ता गंदे हैं जो जो तोरा हेडा तागिले या ताचो तोरा मार सुदी बोला तोरा आरसर मार सुदम दो जंदे तार मुझे इधर माध्यम दे मुझे आलिंगिरे माध्यम दे सारे बार उड़े माध्यम दे मुझे आलिंगिरे माध्यम दे री चाटे ना दबा वाला हम पुतार के छोने दिन ले तार मार सुदम आइंकिर हुआ टिक्का मा सुदर हुआ तोर टिक्के तो जना आइंकिर हुआ टिक्करी फला जते सुदाने हुआ आला हुआ हाला ते पहला बांगे बांगे रो पांच मुसलमान से दी न कला दुप्पा वाला तोर माहेडा सुदर एडा दियर हुआ हैन दो दी हेडाम तागिले बांग्लादेश 1200 ताचे 12000 आचो नारी संगरी आता मन्ना मालंगिर मुन्ना बाबा नामा सुनजो आलम रो बालंगिर या ताचो ইয়া ফল আছে হয় সেগা থাকা ইন্দু দুলে লাগের মগত দুলে লাগের নাম বলে আলিসন নে কিসন আলিঙ্গির নে গরু লিঙ্গির ফল্লা এ বল তরিয়া খাস করি ওরে মানি ইতে ফিস লোক দাহার ফিস কল সাতা তাহলে ইতে মগর হুয়াতি যখন যুদ্ধ দিয়ে ইতে একজনের মাঝে হর তুই একজনে ওরা ইতার গল বাই পারবি না হ্যাঁ তুই একজনে ইতার গল বাই পারবি না तो तुझे दूर कैसे शोर गुस्सा है हैं कुत्ता मगर हुआ तिताई तो सुड़ियान कुत्ता मगर तो लेके गए तू इता ग्यार उगा मुजाहिद और तू गुश हमारे सेक्टर ना सौ दिया आनते बेसि डर होता है सदिक क्या मगबागिर कुत्ता एक्शन नलाइब इंदिल्ला गो मुजाहिद और सेक्टर ना बोला আর তুই এনে আয় নারী সংগতা কি ইনলা তা কি হয়ে দিন কি হর তোরার দিককে কুঁর এইলা কুঁরে মাইতে 12000 বাংলাদেশ তো যা হইবে নাকি ওটা আলার বলত তোরার দিককে মগর হুন্দুয়া দিও দে এন্দিল্লা 12 লাখ করে 12 জন তো মারানো হইব বুঝছ না দুনিয়ারে বাফি ওরে তোরার দিককে কোন না মার দেন বুঝছ কুঁরে গা গোয়া দে তুই গা গোয়া দিন নগা গোয়া সরিছ নদিস তুই আসদ দে জায়গা আনুম মাজিও মানে কিছু সমস্যা মগবনি মরি বলা চেষ্টা করিস তোমার দিককে এন্দিল্লা মগবনি জোর করে আনলা বলি তোমারা ডরাই হদুন মলইসা হদ মানে কি যার গয় বেশি চিন্তা লাগে দিলে হতা মুসলমান তো আবার মগবনি জোর করে আনলা মানে নাম নদর দিলি মলয়ত মক ওকে মলয় নাম লয়রে মক বনি যাবে দিলে দিলা নদী হর বলি তোরার দিককে কুঁরে কল মক কুঁর বনি যাবি দে জান আল্লাহ তোমার 12 লাখ 12 জন নলাইব তোরার দিককে 12 লাখ কুঁরে মারতে বুঝছেন না দুনিয়া একটু টেররিস্ট করিস লইব দিয়ান আল্লাহ তাহলে তুই গমজাগয় মানে কি তুই মাজ্জত দে ন তুই মাজ্জত কই না ফাড়াসিন তোর দিককে 12000 মারি না পারবি ও একজনরে কিয়া ইবা তো ইমানি সা করতে আন সত্যি না না বুঝছ তো তোর তো কুঁরে সে রাখা কুঁরে আর সুঁড়ি একখান হালা দে তো সুঁড়িয়া নেই লেখা তো সুঁড়ি কেন তুই কুঁরে সুঁড়ি আছে দিন লাও কি তুই হন কুঁরে মানে কি মগে কুঁরে মারা হা দে তুই হন ইনহন নাই হসান লাগে তো তুই দিন নাকি এন করিবে হর তোমার আর কি নরে ঘরে দিয়ান আইন হই দিলি কি আর মুখে কথা ইন হন তুই এন থেন করিবে হর দুয়া বুঝছেন না এই আন তুই হই দে মানে কি হতা নয়ের কিয়া কুঁরে তো তোর কুঁরি সুঁড়ি দিলা এলা মানে কি তুই কুঁরি হায়া মানুষ তুই কুঁরি হায়া কোমর মধ্যে হোক তুই কুঁরি বনিয়ে কত দে ততলা বলি ওরে ইমান ওয়ালা দিন আসি নে তোরে মাইতে 5 সেকেন্ড না লাগবে কিন্তু গমে যা কই তুই বাকি যত নাকি বুঝছেন না তুই এখন বাকলার ওর দিনে বুঝস গমে যা কই